So karon magluto tag granny tree with live stream. So karon magluto tag granny tree. Magluto pa tag granny tree guys. Okay, easy. Dili na to apilon si Sandrina or apilon. Okay, di na lang kayo mahal kung kuan. Sandrina, okay. So yeah, let's go. Mag live ta karon kay opening now. First time ako naka-live na nag-record. Yes. Wala po ko yung live. So, karon live ta. Okay, let's go. Okay, pasyacharan niyo na i-vlog. Ako lang i-edit ko. Okay. Let's go. Wala na po ito granite tree. Ang ganahan ko granny. I like granny. Diba guys? Video ko din ko anong kalingkuan pa. Okay, makalagot. Wait siya. Kulkog. So si granny. Kulkog. Oras granny, oh my gosh, birthday. She was birthday. Ay. Fuck! Shooting in you? Shooting on me. Dali ara, uy. Oh my god. Wala ko dahil ko si granny. It's okay. It's okay, guys. Okay. So, day to day yung ta. Oh my god. Okay, so. Okay. Murag diri jud ni full na nagdagat nako karon guys sa panan ni kana. Wali karon ako di karon. Yes, kayo feeling now. Ga live. Yes, malaman. Wali karon ako di jud ni siya karon. Di jud ni siya full na record ako karon adlaw. Paglingon. Okay, so nag-robot. Okay, okay, nag-watch itong live. Si Granny, okay. Si Granny, diba? Saka ka na, diba? Okay, safe key. Safe key. Saan naman si Grant pa? Wait, sarado siya. Okay. So, pagkagrant paro na, silang dyan aturon. Saan ni? Ay, sa ano? Dito sa, wait. Dari ko sakpal, okay. Record pa dyan si Uncle. Record pa dyan ko, guys. Ito lang ako eh. Hi Mana, hi Ram, hi Lego. Hi Ram Lego. Hi Lego. Ram Lego din. Ram Lego. Okay. Isa na yun ako, guys. Ram Lego. So, where's Granny and Grandpa? Okay, oh my gosh, na ang duha diri Ang duha katiguan. Check. Okay, we have Sporo. Okay, ay! Sarado pa jud. Wait lang, unya na nakay. Okay, padiri pa si Granny. Wait. Okay. Let's go! Bye, Granny! Okay, so... Hi, Jean Lily. Oh my gosh, taong sa kanyo eh. Narisom, okay. Saan? Okay.
ta? Dere ata. Dere sa ta. Okay, wala man. Okay, wala man everyone. Okay. Ay, wala jud. Oh my gosh. Diba? Sa ano? Sa deliver Oh, okay. I know. Sa ano? Sa gawas ni. I know na. Sa gawas ni. Unya na mo granny o grandpa ha. I feel? Ay. Bridge. Para saan eh? Bridge mo. Hala, wapagin ako. Tapos brownie bo. Oh my gosh. Short na itong live karon. Ito ang ano. Pero lingo-lingo rin ako ni guys. Yeah. Lingo rin ako na ito na karon. Okay, basta lang ako na live na record. Okay. Okay. Diba granny? Ay! Okay. Oh my gosh. Ay, sarado mo din eh. Diba ba mo yung granny ganina? Ay, wait lang. Oh my god. Ito siya. Ay! Oh my gosh. Oh my god. Di ko magpapakamatay. Oh my gosh. Ito siya. Ay, para. Diri ata. Andyan. Wait. Nandito si Granny. Nandito ang pahak. Okay. Grandpa. Sera, pakita si Grandpa ba? Diri sa Grandpa. Diba? Niya sa granito kay gamit siya magpakita. Okay. Wow. Okay. Ay! Oh my god. Nag-aatang silang dalawa. Okay. Hi, June. June? Joni. Okay, hi. Thank you for follow. Thank you for follow, Joni. Joni or John ba na siya? Okay. Libog kila mga pangalan, oy. Okay. Okay, please tap everyone. Tap sa kong live. Okay, basta ka tap. Tap na kayo guys. Ay. Natutulog ang matanda. Ay, hala. Hala, nanghatag siya po sila walay bala. Siya po sila walay bala. Yes. Walay bala. Hala. Puro siya. Ay, let's go. Okay. So, Granny, katapusan mo na ngayon. Kayong dalawa ni Grandpa. Diba? She was dead. She was dead. Okay, so balas ko ninyo kasi ko nyo daog-daogon. Ako'y daog-daog ninyo, be. Charity! Dili ko makabaws. Dili ko makabalos, guys. Okay, dili ko makabalos. Patay ang pahak. Namamatay ang pahak. Nawala yung mata.
my god, okay. So, nawala na siya. Okay. Da. Hmm, wait. I need the save key. Ay! Asa ko? Wait lang. Wait lang. Okay, so nakita na ako. Asa mo to save key? Where's save key? Where's the save key? Keep sumasakpat atong duharon. Asa mo save key, guys?